दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि खानाए काबा मुसलमानों की सबसे मुकद्दस और पाक जगह है। लेकिन क्या ये पाक जगह यानी खानाए काबा हमेशा से ही ऐसा था? तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ दोस्तों, खानाए काबा हमेशा से ऐसा नहीं था। अब सवाल ये है कि अगर वो हमेशा से ऐसा नहीं था तो उसके पहले उस जगह पे था क्या? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी सवाल पर गुफ्तगू करेंगे और ये भी जानेंगे कि खानाए काबा की तामीर कैसे और कितनी बार हुई। दोस्तों, खानाए काबा की सबसे पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले हुई और खाने काबा की सबसे पहली तामीर फरिश्तों ने की थी। दोस्तों, एक बार जब फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि इंसान तख्लीक के बाद जमीन पर काफी फसाद और झगड़ा करेगा और बहुत खून बहेंगे, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इस जवाब से फरिश्तों को ऐसा लगा जैसे अल्लाह ताला उनसे नाराज हो गया हो। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अल्लाह ताला के अर्श के नीचे तवाफ करने लगे। उनके इस काम से अल्लाह ताला ने उन पर रहमत फरमाई और अपने अर्श के नीचे एक खूबसूरत घर तामीर किया जो जबुर्जत के 4 सतूनों पर कायम था। ये घर फरिश्तों के दरमियान बैतुल मामूर के नाम से मुतारिफ हुआ। बताया जाता है कि बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों ने द्वारा बैतुल मामूर की ऐसी ही हुर्मत है जैसे जमीन पर काबा की। ये आसमान वालों का किबला है और हर रोज 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और नमाज के कुएं हाजिरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ कर लेता है उसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। दोस्तों, खानाए काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद जमीन पर उतारा। इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ न तो मलाइका की तस्बीह और तकबीर सुन सकता हूँ और ना ही कोई इबादतगाह देखता हूँ जैसा कि आसमान में बेतुल मामूर को देखा करता था। हजरत आदम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे फरमाया कि जाओ, जहां पर हम निशान बताए वहां काबा बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ भी कर लो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी अदा करो। इस काम की नुमाइंदगी करने के लिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम को उस मुकाम तक लाए जहां से जमीन बनी थी, यानी जहां से सबसे पहले जमीन की झाग पैदा हुई थी और फिर वही झाग फैलकर पूरी जमीन बनी। उस मुकाम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पैर को जमीन पर मारा तो 7 जमीनों तक खानाए काबा की बुनियाद डाल दी। इन बुनियादों को फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों की मदद से भरा और उन बुनियादों पर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। जब खानाए काबा की तामीर का काम मुकम्मल हो गया तो फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ करने का हुक्म दिया। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम नमाज और इबादत में मसरूफ रहा करते। खानाए काबा की तीसरी तामीर दोस्तों, तामीर आदम के साथ वक्त के साथ साथ खाने काबा की दीवारें भी कमजोर होने लगी तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी हाजरा और अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर मक्का की तरफ पहला सफर किया। इसके बाद दूसरी दफा जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने खानदान से मिलने के लिए फिलिस्तीन से मक्का आए तो तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाकया पेश आया। और तीसरी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और उस वक्त हजरत हाजरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था। चौथी दफा जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो आपकी मुलाकात आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से न हुई। फिर 5वीं मर्तबा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो उस वक्त अल्लाह ताला ने उन्हें बैतुल्लाह की तामीर करने के हुक्म दिया। एक रिवायत के मुताबिक खाने काबा की बुनियादों की निशानदेही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की। उस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर का काम शुरू किया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने मट्टी और पत्थर से खानाए काबा को दूसरी मर्तबा तामीर किया।
جبکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا۔ چوتھی تعمیر دوستوں، خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا، تو اس طوفان میں خانہ کعبہ بھی تباہ ہو گیا۔ یہ جگہ صرف ایک اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو وہاں آدم علیہ السلام دوارا بنائے گئے بیت اللہ کی کچھ نشانیاں ملیں، جس کے بعد اس کی بنیادوں پر کام کرنا شروع کر دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام پہاڑیوں سے پتھر اٹھا کر لاتے اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابو القبیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ دوستوں، مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی جاتی، ویسے ویسے یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا جاتا۔ دوستوں، نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ویں بار قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حس بن مداد اصغر تھا۔ دوستوں، اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کی ضرورت تب پڑی جب قبیلہ قریش کے سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا، جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئیں اور ان پہ دراریں بھی آ گئیں، جس کے بعد قبیلہ قریش نے کعبہ کو پھر سے تعمیر کروایا، لیکن اس وقت سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حتم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی نامی تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر فرمایا۔ دوستوں، خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان نے حجر اسود والی جگہ کے علاوہ ساری عمارت کی تعمیر پھر سے کی۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ میں مکمل ہوا۔ اس نے کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور نہایت ہی خوبصورت چھت بنوائی اور ایک خوشبورات کالے رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا، جس پر کلمہ طیب لکھا ہوا تھا اور سنہری لفظوں میں اس پر سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔